na natin sa ilalim yung belt. Yan, andito na sa ilalim. Yun no, luwag na. So kailangan natin higpitan yung adjuster. Yan. So let's go. I-adjust natin yung belt para hindi na umingay. Shoutouts. So yan guys, lubugan lang natin yung muna yung isa doon, yung lock. Yun. Aray. Tsaka natin higpitan to. Yan o. Yun o. Ayun no, 4 hanggang 5 adjust lang. Yun. So shut out. Higpitan muna natin yung lock. Yan yung lock, tsaka yung adjuster. Okay, ito yung adjuster, tsaka ito yung lock. Shut out guys, kasi mo. Ayun. So okay na lahat. Shut out. Yun, okay na. Pandarin natin ulit gaya kanina. Shout out sa taas. PMS ang dumi oh. Okay pa. Irit natin.